Hello guys, maayong buntag kining maghagbas ka diri sa ato ang kwan ipang tanong nga binili na para mag bato sa guys, no? So sige guys, ubani ko ninyo sa ato nga pagkwan diri. Although isa ra gid kakamot akong gamiton kining wala kay di man magamit ning ako ang to kay hubag pa man. So lisod man pod nga sige ta og lingkod latay agi, no? So samtang nag-relax pa ta, wala pa ta nag-work sa field. So diri sa ta sa atong gamay nga area, no? So atong hawanan ning ato ang kwan king gibili na kay puhon magdako man siya. So tara guys, iban ko ninyo. Okay, so guys, shout out sa inyo lahat, no? Shout out po sa akong magulang diya sa Manila, si Ate Arlene, o sa akong pagumangkon nga si Justin. So maayong buntag diha. O shout out po sa akong mga igagaw diya po pagumangkon mga po diya sa Kalinan, no? Diya sa side sa Barangay Tambubong Sitio mga sa. So maayong buntag sa inyo. O gingon manasab sa akong mga parente, no? Side sa akong inahan dire pod sa Batasan, no? So mga Andi family, no? Kining mayong buntag sa inyo. So ingon na sab diya sa may kuan, sa may Tiko, no? Side sa Magpit. So mayong buntag sa inyo diya mga Andi family, no? Kining Angit family, Tan family. So maayong buntag sa inyo. O gingon man sab sa akong magulang diya sa may Kalingahon sa Nua, kining si Manong Upong ug sa akong mga pagumangkon diya mayong buntag. O gingon man sab sa akong mga igagaw, Roxan family. So mayong buntag sa inyo. So sa akong mga higala, mga palangga diha, no? Mga kapaglaom, mayong buntag sa inyo. So hinaot nga ingon nga kita nagatuo nga adunay Dios. Ato lang din himuon karon, lahutay lang kita sa atong pagalagad. Nga usahay adunay mga maabot sa ato nga mga pagsulay, no? Nga di nato na siya malikayan. Bisan gani ang usahay ang atong makontra pa ang atong mahimo nga kalaban, no? Mga leader lang yapon sa simbahan.
no, nga usahay makaingon ka nga gibuhat naman nimo pod kining sigon sa imong kakayanan, pero usay ingnon pa ka nga wala kay nabuhat, no. So total ang Ginoo magid nakakita sa atong mga gibuhat, no. Ang tao manggod mahilig magbitaw og kining pulong nga sa hunaw na niya maayo, pero dili dayto maayo sa atong nakadungog sa nga usahay atong ampingan pod kining atong dila nga usay mao ni ang hinungdan nganong kining maka-discourage, no. Dapat i-encourage nato ang tao, dili kay i-discourage nato, no. So ako na lang i-shout out ang tanan mga pastor nato, no, pastor sa mga Adventista nga diin dako kay sila og palangga sa ilahang mga magbubuhat, no. So shout out sa inyo tanan nga mga buutan ug mga gwapo natong mga pastor, no, o gilabi na sa atong mga elder sa simbahan, sa atong mga membro, no. Ayaw gid ninyo og kalimti, no. Unsa man ang moabot sa ato, remember nga adunay Dios, no, adunay Dios. So ako pang i-shout out ang akong pamilya, akong asawa, no, si Michelle P. Bago, ug akong anak si kining si Micaela P. Bago, ug man sa akong ugangan Mignon Pagayaw, ug akong papa, no, si Mabini Bago. So taon do na pud sa gidala nga balatian, so man nga nag-antos pod siya. So basin adunay mga parente ni papa diha, so, palihog naman nga inyo pong tabangan ang akong papa, no, inyong tabangan. So man na siya mga igala mga kaigsunan, padayon lang kita. So God bless sa atong tanan.